वेलकम all of you. नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको क्वेसन हामी आज प्रिपेयर गर्ने सो क्वेसन नम्बर 1 मा रहेछ which of the following position is preferred for client with hypovolemic shock अप्सन ए मा रहेछ supine position अप्सन बी मा रहेछ semi closed अप्सन सी मा रहेछ supine with 15 degree leg elevated and अप्सन डी मा रहेछ prone त यसको आन्सर के हो भने अप्सन सी supine with 15 degree leg elevated अब हामी क्वेसन 2 मा जाम क्वेसन 2 मा रहेछ इन्ट्रिक फ्याक्टर इज इम्पोर्टेन्ट फर यो के को लागि इम्पोर्टेन्ट हो अप्सन ए मा रहेछ डाइजेसन अफ प्रोटिन अप्सन बी मा रहेछ भिटामिन B12 अप्सन सी मा रहेछ एब्जर्प्सन अफ फ्याट अप्सन डी मा रहेछ एब्जर्प्सन अफ आइरन यो के का लागि इम्पोर्टेन्ट हो भने अप्सन बी का लागि इन्ट्रिक फ्याक्टर इज इम्पोर्टेन्ट फर भिटामिन B12 observation so इसके आंसर भिटामिन B12 हो र त्यसैगरी हामी क्वेशन 3 मा जाम यसको अर्ली साइन्स अफ हॉटकिन्स डिजीज के हो अप्सन नम्बर ए मा रहेछ डिफिकल्टी स्वेलिङ अप्सन बी मा रहेछ डिफिकल्ट इन ब्रिदिङ अप्सन डी मा रहेछ स्वेलन सर्वाइकल लाइम्फ नोड अप्सन डी मा रहेछ फिलिङ्स अफ फुलनेस ओभर लिभर त यसको आन्सर अप्सन सी हो swollen cervical lymph node. Question number 4 मा जाम A nurse should instruct patient to eat which food obtain best supply of vitamin B12. Vitamin B12 को स्रोत कुन हुन् अप्सन ए मा रहेछ फ्रेश फ्रुट अप्सन बी meat and dairy product अप्सन सी green leafy vegetable अप्सन डी whole bread and grains यसको आन्सर हुन गइरहेछ भिटामिन बी को स्रोत एनिमल प्रोडक्ट हो त्यसैले मीट एन्ड डायरी प्रोडक्ट हुन्छ क्वेशन नम्बर 5 मा जाम tortoise elongated superficial veins are presented in अप्सन ए मा रहेछ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अप्सन बी मा रहेछ इम्बोलिज्म अप्सन सी मा रहेछ भ्यारिकोज भेन अप्सन डी मा रहेछ रिमेटिक फिभर यसको आन्सर अप्सन सी हो भ्यारिकोज भेन क्वेशन नम्बर 6 मा जाम अब पेन ड्युरिङ MI is due to अप्सन ए मा रहेछ स्टेमा अफ हार्ट मसल्स अप्सन बी increased respirations अप्सन सी decreased output अप्सन डी rapid pulse यसको आन्सर हुन्छ ए स्टेमा अफ हार्ट मसल्स पेन ड्युरिङ एन्जाइना occur for a minute हैन पेन ड्युरिङ एन्जाइनाको कति मिनेटसम्म त्यो लम्बा हुन्छ अप्सन ए मा रहेछ 1 to 3 मिनेट अप्सन बी मा रहेछ more than 30 मिनेट अप्सन सी मा रहेछ more than 15 मिनेट अप्सन डी मा रहेछ more than 60 मिनेट यसको आन्सर अप्सन ए हो 1 to 3 मिनेट अब हामी क्वेशन नम्बर 8 मा जाम A client with glaucoma should be advised for treatment because यसको अप्सन रहेछ total blindness inevitable and option B मा रहेछ lost vision cannot be restored option C मा रहेछ used of both eye is restricted option D मा रहेछ surgery will help the problem temporarily यसको क्वेशन नम्बर 8 को आन्सर option B हो lost of vision cannot be restored अब हामी क्वेशन नम्बर 9 मा जाम Which of the following is richest in potassium? Option A, banana. Option B, pretzel. Option C, peanuts. Option D, apple sauce. So, richest potassium पाउने भन्नाले बनानामा हामी पाउँछौं सो यसको आन्सर ए हुन गइरहेछ अब हामी क्वेशन नम्बर 10 मा जाम Which most common application associated with COPD is Option A मा रहेछ kidney function Option B मा रहेछ joint inflammation Option C मा रहेछ use of both eye is restricted
अप्सन डी मा रहेछ न्यूरोपैथी। क्वेश्चन नंबर 10 को सही उत्तर हो सी, यूज अफ बोथ आई रिस्ट्रिक्टेड। त्यसै गरी अब हामी क्वेश्चन नंबर 11 मा जाउँ। The most important test the nurse should take to determine whether the transplanted kidney working is. Option A मा रहेछ WBC count, option B renal USG, option C 24-hour urine output, option D serum creatinine। यसको सही उत्तर हो option D serum creatinine। त्यसै गरी अब क्वेश्चन नम्बर 12 मा जाउँ। First heart sound is produced due to। So option A मा रहेछ closure of atrioventricular valve, option B closure of aortic valves, option C opening of atrioventricular valves, option D opening of aortic valves। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए क्लोजर अफ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्व्स। त्यसै गरी अब हामी जाम क्वेश्चन नम्बर 13 मा। Which assessing a child with chronic hypoxia the nurse would monitor for? Option A clubbing of finger, option B decreased red RBC count, option D slow irregular respiration, option D subcutaneous hemorrhage। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए क्लूबिङ अफ फिंगर। त्यसै गरी अब हामी जाम क्वेश्चन नम्बर 14 मा। एन्टिडोट अफ मैग्नेशियम सल्फेट इज। ऑप्शन ए हो नलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम ग्लूकानेट, ऑप्शन डी सक्सन इक्विपमेंट। सो एन्टिडोट अफ मैग्नेशियम सल्फेट को के हो भन्दाखेरि यसको अप्सन हो सी क्याल्सियम ग्लुकानेट। क्याल्सियम ग्लुकानेट। अब त्यसै गरी हामी क्वेश्चन नम्बर 50 मा जाउँ। एनेमिया इन फिमेल इज डायग्नोस्ड इफ हेमोग्लोबिन HB ड्रप्स बिलो। कति भन्दा कम हुन्छ भने हेमोग्लोबिन एनेमिया डायग्नोस्ड हुन्छ इन फिमेलमा। त अप्सन ए मा रहेछ 11 ग्राम%, अप्सन बी 13 GM%, एन्ड अप्सन सी 9 GM%, अप्सन डी 8 GM%। फिमेलमा 11 भन्दा कम हुँदाखेरि एनेमिया मानिन्छ। सो हामी अप्सन ए मा टिक लगाऊँ। अप्सन ए हो सही उत्तर। अब त्यसै गरी हामी क्वेश्चन नम्बर 16 मा जाऊँ। Which test confirm diagnosis of meningitis? So option A मा रहेछ blood culture, option B lumbar puncture, option C meningomyclogram, option D peripheral skin smear। कुन टेस्टले गर्दाखेरि हामी कन्फर्म गर्छौं कि मेनिन्जाइटिस भएको छ। सो हामी यसको अप्सन लिएका छौं अप्सन बी लम्बर पञ्चर गरेर हामी यसको टेस्ट गर्छौं। सो यसको सही उत्तर हो लम्बर पञ्चर, अप्सन बी। त्यसैगरी हामी क्वेशन 17 मा जाउँ। कन्टिन्युअस लस अफ स्मल अमाउन्ट अफ ब्लड ओभर लङ पिरियड रिजल्ट इन। अप्सन ए आइरन डिप्लिटेसन, अप्सन बी शक, अप्सन सी pernicious anemia, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस। इसको सही उत्तर कुन हो? ऑप्शन ए आइरन डिप्लिटेशन्स। त्यसैगरी अब हामी क्वेशन नम्बर 18 मा जाऊँ। हाइपरथाइरोइडिज्म इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ। ऑप्शन ए मा रहेछ लेथार्जी, ऑप्शन बी वेट गेन, ऑप्शन सी कन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी इक्जोपैथोलमस। सो इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी इक्जोपैथोलमस, ऑप्शन डी। अब हामी क्वेशन नम्बर 19 मा जाऊँ। Which activity
best meet nursing objects in a client with myasthenia gravis during remissions is हैन अप्सन ए मा रहेछ हाइकिङ अप्सन बी स्विमिङ अप्सन सी स्विङ अप्सन डी वाचिङ टिभी यसको सही उत्तर हो अप्सन बी स्विमिङ एक्सर्टेसन सो यसले हामीलाई मसल्स स्ट्रेन्थ बनाउन सहयोग गर्छ त्यसैगरी हामी क्वेशन 20 नम्बरमा जाम मोस्ट कमन टाइप अफ फ्र्याक्चर इन चिल्ड्रेन अप्सन ए मा रहेछ ट्रान्सभर्स अप्सन बी मा रहेछ कम्पाउन्ड अप्सन सी मा रहेछ ग्रिनिस्टिक अप्सन डी मा रहेछ कम्युनिटेड हामी अप्सन सी चुज गरौँ ग्रिनिस्टिक फ्र्याक्चर बच्चाहरूमा लचिलोपन हुन्छ बच्चाहरूको बोनमा त्यही भएर ग्रिनिस्टिक फ्र्याक्चर हुने धेरै चान्स हुन्छ क्वेशन नम्बर 21 मा जाम atherosclerosis means option A development if atheroma in myocardium option B mobilization of free fatty acid option C accumulations of fatty deposit in anemia of arteries option D loss of elasticity of arteries 21 को option C इसको आंसर C हो so accumulation of fatty deposits in edema of arteries question number 22 मा जाम which of the following is suspected in increased ICP question A मा रहेछ sunken eyes option B projectile vomiting option C depressed fontanelles option D narrow weight pulse pressure 22 को सही उत्तर हो ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 23 मा जाम मस्ट पेप्टिक अल्सर अकर इन ऑप्शन ए पाइलोरिक पोर्सन ऑप्शन बी esophageal junction ऑप्शन सी फंडस ऑप्शन डी बडी 23 को सही उत्तर हो पाइलोरिक पोर्सन त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 24 मा जाम auscultation of clients lungs having atherosclerosis reveals option A मा जाम productive cough option B clubbing of fingertips option C crackles option D area of diminished breath sound क्वेशन नंबर 24 को सही उत्तर हो ऑप्शन डी एरिया ऑफ diminished breath sound त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 25 मा जाम a client with renal failure should limit intake of expect हैन ऑप्शन ए मा रहेछ प्रोटीन ऑप्शन बी फ्लूइड ऑप्शन सी सोडियम ऑप्शन डी पोटेशियम रिच फूड 25 को सही उत्तर हो प्रोटीन 26 मा जाम excessive level of ADH results in option A is increased BUN option B is decreased urine output option C decreased SP gravity option D increased serum sodium 26 को सही उत्तर हो option B decreased urine output त्यसैगरी अब हामी क्वेशन नम्बर 27 मा जाम The associated history of testicular cancer is option A मा रहेछ undescended tests option B sexual relations at early age option C seminal vasculitis
ऑप्शन डी एपिडाइमेटिस। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए अनडिसेंटेड टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 28 मा जाम। Pap smear is related to option A cervical cancer, option B skin cancer, option C blood cancer, option D lungs cancer। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए सर्भाइकल क्यान्सरका लागि प्याप स्मियर टेस्ट हुन्छ। क्वेश्चन नम्बर 29 को ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट इन लिटर पर डे इज 120, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 180। सो इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी 180। क्वेश्चन नंबर 30 मा जाम। Which systems are responsible is maintaining acid-base balance? Option A reproductive and circulatory, option B urinary and circulatory, option C respiratory and urinary, option D skeletal and lymphatic। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी respiratory and urinary। त्यसैगरी अब क्वेश्चन नम्बर 31 मा जाम। 90% urinary stone are made up of option A oxalates, option B calcium, option C chloride, option D cysteine। सो इसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी क्याल्सियम। त्यसैगरी अब क्वेश्चन नम्बर 32 मा जाम। 0.9% NaCl is option A hypotonic, option B sterile, option C hypertonic, option D isotonic। इसको सही उत्तर हो हाइपोटोनिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 मा जाम। Metabolic acidosis is characterized by option A weight gain, option B rapid deep breathing, option C melena, option D decreased respiratory rate। 33 को सही आंसर हो rapid deep breathing, option B। त्यसैगरी अब हामी क्वेश्चन नम्बर 34 मा जाम। Which is indicative of digoxin toxicity? सो कुन हो इन्डिकेसन डिगोक्सिन टोक्सिसिटी को? ऑप्शन ए वेलोभिजन, ऑप्शन बी कन्फल्जन, ऑप्शन सी वर्टिगो, ऑप्शन डी मसल्स क्रैम्प। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए वेलोभिजन। क्वेश्चन नंबर 35 मा जाम। ग्लासगोमा स्केल बिलो dot is considered severe। सो इसको ऑप्शन ए मा रहेछ 8, ऑप्शन बी मा रहेछ 10, ऑप्शन सी मा रहेछ 13, ऑप्शन डी मा रहेछ 3। इसको सही उत्तर हो ए। A Glasgow coma scale score is score of 8 or less indicative severe brain injury। त्यसैगरी अब क्वेश्चन नम्बर 36 मा जाम। Delusion is disorder of thought, option A, option B insight, option C perception, option D cognitions। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए thought। Question number 37 मा जाम। Which of the following is not associated with bipolar disorder? Option A mania alone, option B depression alone, option C mania and depression, option D mania and anxiety। इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर
D. Mania and anxiety. अब त्यसै गरी अब क्वेसन 38 मा जाम. Which is the most common feature is schizophrenia? Option A, hallucination. Option B, sweating. Option C, thought block. Option D, anxiety. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, hallucination. अब क्वेश्चन नंबर 39 मा जाम. Principle of primary health care include equitable distribution of health service, appropriate technology should be used, community participation, and option D मा रहेछ all of the above. त यसको अप्सन all of the above हुन्छ. Question number 14 मा जाम. Alma Ata Assembly held in 1978 is concerned about hospital-based service. Option B, personal hygiene. Option C, B.Sc. Option D, health management. यसको सही उत्तर हो B.Sc. त्यसै गरी अब क्वेश्चन नम्बर 41 मा जाम. Dot is not included in component of B.Sc. Option A, MCH and PFP. Option B, housing. Option C, provision of essential drugs. Option D, health education. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी, हाउसिंग. क्वेश्चन नंबर 42 मा जाम. Which factor is not included in epidemiological trait? Option A, bacterial agent. Option B, environment. Option C, host. Option D, blood group. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप. not भनेछ सो. ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 मा जाम. कम्युनिटी मेडिसिन इज अ न्यू टर्म फॉर. ऑप्शन ए, पब्लिक हेल्थ. ऑप्शन बी, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स. ऑप्शन सी, कम्युनिटी हेल्थ. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो यसको ऑप्शन ए आन्सर हो पब्लिक हेल्थ. त्यसै गरी अब क्वेश्चन नम्बर 44 मा जाम. The period between the entry of organism in the host and appearance of signs and symptoms is called. Option A, period of communicability. Option B, prepatent period. Option C, incubation period. Option D, latent period. The यसको सही उत्तर हो ऑप्शन सी, incubation period. त्यसै गरी अब क्वेश्चन नम्बर 45 मा जाम. Disease that occur clearly more than expected frequency is known as. Option A रहेछ pandemic. Option B, epidemic. Option C, sporadic. Option D, endemic. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी, epidemic. क्वेश्चन नंबर 46 मा जाम. Which of the following is not waterborne disease? Option A, typhoid. Option B, polio. Option C, cholera. Option D, endemic. यसको सही उत्तर हो किनभने which of the following is not waterborne disease. कुन waterborne disease होइन. सो यसको सही उत्तर हो endemic. Option D. Question number 47. What do you mean by 5F in disease transmissions? Option A, flies finger, food, vomit. Option B, flies finger, faces, food, flight.
Option C, flies, finger, food, fluid, vomit. Option D, flies, finger, flesh, food, vomit. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, flies, finger, vomit, food, food, vomit. Question number 48 मा जाम हामी. Epidemiological trait is option A, agent carries environment. Option B, agent vector host. Option C, vector carries environment. Option D, agent environment host. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी, एजेंट इन्भाइरोमेन्ट एन्ड होस्ट. त्यसै गरी अब हामी क्वेशन नम्बर 49 मा जाउँ. द रिफरेन्स प्रोटिन इज, हैन, प्रोटिनको रिफरेन्स हामी केमा गर्छन्. सो ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी मीट, ऑप्शन डी मिल्क. सबभन्दा बढी प्रोटिन कुनमा पाइन्छ त? एगमा. सो यसको एन्सर हुन गइरहेछ ऑप्शन बी, एग. अब अन्तिम पुगिसक्यौँ हामी. यो अन्तिम क्वेशन हो. सो क्वेशन नम्बर 50, wound healing is promoted by vitamin A. ऑप्शन ए मा रहेछ. ऑप्शन बी मा vitamin B complex, ऑप्शन सी vitamin B3, ऑप्शन डी vitamin D. यसको सही उत्तर हो wound healing को लागि vitamin C चाहिँदो रहेछ हामीलाई. सो ऑप्शन सी हुन गयो. भिटामिन सी हो एउटा महत्त्वपूर्ण रोल निभाउँछन् जसले गर्दा कोलेगेन सिन्थेसिस हुन्छ. सो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो wound healingको लागि. हस् त, धन्यवाद.